Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komori watukufu mjihunda wa harima ya dunia mafika yao mstahamilia makati yanu nga mridunga wa harima yeshenia hatu ya he Facebook FM waluika yao nga mridunga wa harima ya radio mwaja pari FM waluika yao nga mridunga wa harima ya Facebook harima YouTube harima FCBK FM kabla arahare janji harima zema daitimbi kaya onga sinizobanu leo lutumambiani au kana rukanga mridunga wakanema kati ya muso yanu abo wanatabu watiti wanuko tushinda betu ze notification harima ze direct abonge do mparani hena mrika yao gudungo mpango ya deactive ya notification harima Facebook FM ili hena makati kanga tokana mpango ya shinia do dunga direct wakanga wana problem watiti harima ye Facebook hiyo wanruwe njiko harima ze mushikila hizo ede maneka ya wanga nimparaoni ngardi active notification ya dojulizio kanga sina mpango usikwa leo unukarnoka wale walio nga sina madansano itumbi harima mpango watu unu handa ninga rjuhandi sila suala suele kumar telekom rijari male suala lihusu o rjuhandi sila male suala lihusu o mtangazaji mudiri jimla wabidiwa haiba FM kaya o hata mpakanda bani masurulona yanu unukomori nga sina sararu directrice woi ngujihunro iho police judiciaire ha manji sheanzi harima haiba FM harima le katiba lihusu yeseni ngabole suala la mamwe ngabole suala lihusu le gashi la Komor nana waja unga kutoka na masuala kayao mkinishiha wajivombe heo ubuhari yao shanga topara au kanara hari janji harima le suala lihusu ye journalist kwa sababu na mudiri jimla waliho mwandishi jimla wa intersendika wa Komor Telecom bwana Mustafa Ikayao ngujihundo harima shesi wa Shamwali ngujihundo harima shesi wa Shamwali heza jiri letasina leo harima ye Komor Telecom Ikayao wa Komoru shele wao wajuha wahundo ye Komor Telecom wabaye miwango ngarjo hadisi wazimani mwandishi jimla wa intersendika bwana Mustafa Ikayao ngujihundo harima shesi Nzwani ngerjeri njia harima masuala mshinzi Ikayao ngarjo kadisi wale bwana directory marhaba menji amande namna ubedillahi ya zababan usikwale wenu ngasina pointa nurijo sana rizibirili ya haruma ile raika mgu abenze kazabu inshallah taala ilimna nuli wazenongo za ajiri hunu masiwani ilihwe manzishi jimla bwana Mustafa wa hesendika Komor Telecom haparaban lazimari juele suala la Komor Telecom linu wakatonge na dakika nano rakume yaka hazitimiz ijeri tarajamu le suala la Komor Telecom ngere le haruma lasa bwana Mustafa salamu alaikum bwana Mustafa salamu alaikum mawasiliano ya hatunga tawao sina Mustafa bana Mustafa salamu alaikum Hello. salamu alaikum Manush
Shio Abdallah. Salamu alaikum. Wazali. Salama alhamdulillah. Barzamasihu. Yabo siha. Yabo banwa ba sanga sinawe haruma zenzi za Facebook FM rikauta haruma dakika nzima ulauliwa wakazi wa Komori bwana mwanzishi jimla wa Hesendi kaya yuho Komori Telecom. Ewa marhaba mjibu wanuke fursa inu ya ushidari hadithi babi hele suala la Komori Telecom maana dinsi suala la leo shale suala la andisa rona muda jabu tijibu halisi washinda wanibeshwa baha shinu hamwo mjikaunga mjimungu haruma shesi wa shamwali yaukana tiroha haruma hazi na zihazide zinu ikanzuani mpomo tiolana la minu wanro hazi ikawauni saa hena mnaishi soidio haruma lidaho tijahunu mwali leo tiwaujilia tiwaunisa yesu ikao ndio haruma lidaho kaisitioso kaiti yangu Mwenyezi Mungu jaibia kama waweze rishinde regundo shawiri nurenzia ya ubira haraka kama waweze inshallah. Maraba menji mwanzishi jimla ngamfikiruka ya bwana mwanzishi jimla garjo kanga warumashesi wa shamali mkini hokate na uvirlaha mzuani juma ezashelewa Komori Telecom. Rikwanza rijuwe handani ebanu emadai yahanyu no squalo wangu wanju habo tasondremi wangu ya Komori Telecom hununga zija ya balwa omuhimu wa hema le fijo ne manifiaka Komori Telecom leo omuhimu wa horongo zulendri ni bwana jimla bakar jeshina ra parisa wa kawala rambilo kanga we mali omuhimu yo squalo leo ilangio na daraja hindi muhimu hindi daraja hiyo mwana maasoma dokana ilishirika ngilo harmu hatari zero wakati kao hamale namna na zonisa haruma era DSM 13 ya kanali daho ikala vimurende haruma likidasi ya mudiri jimla ya ndia ya kayabo bana Arshime Ahmad Amsa hele na urangamizia leda ya kana hahati 12 miliard ya chiffre d'affaires na 3 miliard na 3 miliard 600 millions ya deficit c'est-à-dire ngabo trou ya mapesa ambao kana 3 miliard 600 millions halafu na masalariali ya 6 miliard donc ya wewe situation ile daho kaitinyang haizo waje wakilwa mesure ne mudiri jimla ya njia wa nimeni ze mesure hizo garisanteo ya ukana ile shirika kalitina Komori kalitina ndo hazi haiche chale shirika la Komori Telecom yule na wanru waili ndo hazi ne dawla kina umkinishiha haina wakati richoguja reserve sanya ndo hazi garjuwao ya ukana umwedo rakamwenda wakati rakahasiche kina umkinishia umundu ukaba haini madama ngasi haruma concurrence wananyasi telmango wao haruma sheitiwa shakumori bao sheiti na kazano ni tehindi dokana ngela vimu wafanye sacrifice sacrifice ni ngela vimu karma ze parti mbili ngela vimu dawla waelewe ya kana ngela vimu wao wafanye sacrifice sisi ngela vimu rielewe ya kana ngela vimu rifanye sacrifice gafikiri ya kana umizrakanu hucha ndisi kaisisiwa mimi tikaona vision ya jina parce que vision akauiona tikaona vision ya kana rende harume transport sha hamasikiti fyo mwezi jimla bakana ngondo bado wakati tuwa sili haraka ngondo harume ndisi warjoka ndisi ndio na impact kuu wananyaswa jukanda retreat na sibatu me habokana ngufano dokurifanya ije leo tena ngabo position tena ya juha ya ukana ngela vimu wanruwa tolewa ya transport na avantage za saya donc bien sûr sisi wanadamu ni maisha hena na yali yo harumwensi kile yapi iliyo na majana fuka na majana manane na waru haina mbia fanya zero zae wingi na prehuno na ngena prehula otojwa utasira milokana imishahara tena ngenda tena na usisiwa c'est normali mwanadamu ya distance ya ukana nge haruma situation joka zero haizo tanogofini zandi sahamuda shao usiku wa juzi vendredi tungu telefoni na mino wana walonzwani na mwalia kana banumtu kana kama Komori Telecom yanga tijabahi yesibira hiyo kartuzi jua donc tirege fursa na uregesho baha teva manakaonga miniyot kionokana kairini harake ni jenzuani ni jenwa rassemble no unite zambia na vipua na mne mahadisi ya jao ni jimwani ni jeni jue njeni wambia situation namna iliyo ni chef de proposition za hao danga bo poilo muhimu ikaunge na vimo haina mndu
Comor Telecom ya shinde ya leo ke poinu ke jakaya hindi dukai mudiri jimla uliyo hakubali ya ukana rinjia harma mahadisi c'est-à-dire ngepre harma dialogue juzibanu sibalia 15 personnes rende rinjia ngarafanya wa mahadisi yao donc ili resolution ya wira beze mesure sau zirengwa zile mesure kao hizo zero halisi nane mroha manama Abdallah Hassan. Bwana Mustafa ani kamru haile wano ndrondo mdukachole makalima katudunga na ukana leo Comor Telecom warumishi wajuse greve wamba ukana kwa naure jedingoni simpake direction wapara wakati wa hadisi na hunungo rambe ukana directeur ngwanzo mahadisi ani yumba manda nungu wahindia ukana izo tsineza lawana leo Comor Telecom ni mabiyao ya ukana minja kabo fasi sha mi upara wanama ikaunga kufanya hazi wazima tu wa situation donc directement situation wa ijiri na naida shayo kaituzia hubwa mahadisi ngami en contact na mina directeur generali ya ukana usikwa maudu wakubaliana kwa usikwa maudu garinji yao harunda ingare continuer ya mahadisi yao juste parce que rishide une solution et comme les zungwavens abonga fikiru kana kabati muti fano yao ukana ye directeur hakubali yo point ku ikonge lazimu haina mtu yeelewe ya ukana hindi hakubali ya ukana rinjie regure mahadisi linambia fikira za Afrika simizo maana hakuwa ni mwanama ubedillah na Abdallah nano wawika warishili yao ile dahu la Comor Telecom karsina dahu ile dahu ibudir jimla ya kaya bwana Rashid Damsa hele na ulikafatifu ikaula kama karibaize miwango shaka na jobaize miwango parce que le secteur ya télécommunication il secteur voko ndio ku ali ni secteur njema ni secteur voko ndio lucratif wa doa shimanga c'est-à-dire il secteur voko ndio na maruda ndio rentable ndio njema donc ya fikiri ya kana hubaini wangu yote ile solution dokana ngela kumuri kesi wazima rasire daula wasifanye uteki nani directeur general vahe ya orikensi haruma tablo haina waru watoe fikira zao ili zigare za fula zao kwa sababu hili mwanama ubedillah nani warishili yao dokana tizama roro haruma zimba wazaradio ya ukana kartipre rifanye hazi mizimili hau mizimila ribaini wangu ni namna situation hiyo situation grave donc ngelazimu ya daula wakubali wao wafanye effort sisi watu likubali wifanye effort sha wasikio kana leo barjeta tafanye marubo hato mwisho haina mbele leo tia tafale da yote ile solution ngasina wananyasi rambao de mazofera ni ma agent de ligne wao situation hao kaitisa wale makadre leo agent de ligne ya kauli wa 1000 francs ya jabu zwa 27000 hadithi hujatena japo mshahara yaboka na ushinda yeshi wakati kaunga rujoi maisha ya huwa na heze mikoli hena mna zapanga na hena mna maisha ya kumuri ya panga hizo pia ngelazimu ya serikali ngelazimu mjiri jimla wanua zitie hugawani wanua kesi wanua hadithi baka basi namna rejoshi na ripondao harumwe sinu ikataretina mashirika ya daula yaluna ufu Bwana Mustafa wanua njingo walesea ukana wanua Arshimedi kajakane ya yecha na mwa ekipu ya Comor Telecom Arshimedi kazingizwa na wanu ama makati ya muso wanu walesea ukana mishikila ijiro Comor Telecom ani warumishi watiti ndo wakoza hoshali nubaya lahe waziri wa hemadi ne mwandishi jimla wa serikali ne waziri wa matangazo nana waziri wa mwali wakana hena mru katuta mru hayatolo yani shaihani ngombo kuswamu kana ujwa rohe na uswamu kama matuhumu ya manyanganya ya tuhumulwa ya kana mkinishio kafanya manyangana wajau bwana Shabuhani na bibi Arifi ngombo kana emhu waherezo kana ujwa roba wima na mumwadi wahe mzuani ngombo kana waziri mzuani bwana Jafar ngombo banu dafu kana ujwa roba wima mzuani ni Comor Telecom irendwa hama inu mbe hena mnduge na mshia katuta hayachililie ili atujodade zwele bavula wa mji wa yesu tuya so yinu iwanroza Comor Telecom ndo tamka jarma ombalbala unu baina hema waziri hawao nana mwandishi jimla ya serikali aramaze poso lo Comor Telecom si kwanzane njeze yabo mwanama Mustafa na ukaya emakatirala na yohuja yimkini hoka waziri habweshe mwandishi jimla katiba noti ya ukaya
arete ya ukaya hajwanze staff ya dungana na Arshimedi itolwa ngemkino kanyi mateknise wa Comorteleco mubanyu mtsaha Arshimedi zenrongo zinu ya tolwa ani yene staff yahi rikwanza rijue enyi nyibanyu zenrongo zinu ngamzirengo daraja hindri jumwezo bedi ya hamba nezenrongo za hestaff zinu mwanama Mustafa mwanama ubedi lusu ala zero halisi kamsubutino hambie ya ukana lusu ala zero tinafshina linjie sha izo njo hambia hivi njo hanga njarma konfli ya hangu da minamro hau ya hangu da minawano izo njo hambia dukana responsabilite ya ushanje mru hau ya dati yote hatu si sendika mimi nsine fursa hiyo wanama kwa sine fursa hiyo yode pili wakonde jo fanyiwa ni waziri wa hee poste de telecommunication nene gouvernement kamili mimi sina ushila mwanama Abdallah mwanama ubedi nano wamrikao wakati wanishili au harmazina jozahao wakati unu ya ukana subala hamadi ilo ya ukana weina rohe weina njie yote responsabilite hangu mtukati shini mtujoshina mto mzima mimi njira yote za hangu mimi sina ushila njira mwirisu alalu yote tui tadiru wopezo wa maso uyoda ruwa ijo soma nane wa hispitali shati jomsaha mwanama Abdallah mfinjie harumani suala lilo suala zero ntina ushina nirwao shetu njo hambia hivi dokana mwanama Abdallah yelazimu procureur de la république hotu kufuaha heza nigozili sivira hina mnai ikaw lazimu ya mudiri jimla ya kaya woi ya ishidiwa baisi siyasa ziri hundra uzini na zifani za hatu gizo haruma hatwari ya ekonomia he dawla ikakabati pouvoir d'achat mwanama Abdallah na rishidi yao ikaisi kabati pouvoir d'achat ya wensi kile ujumla soni paska wakabana kwa croissance ima agent wa Comorteleco mais situation ndio zero ele darani hunda linu ndio zero mwanama Abdallah kaula zimu wanwa sahe eba ne mudiri jimla ya kabane zema gozima ka uzifanya sababu ndongo hili yende kwa minjokana na mjokana le dawla Comorteleco ya kavamana wa halo wa Arshimedi ya madam sababu zabu ngabo izo mimi tunashuhudia zijua donc tijoka hotu kufuha lesala linu religionsive mavamana wa head dawla leo wayende juzimani kizamba aruma central yokabanungu zofanya politiki sheka mrafanya politiki mroha hundu gena zimu mriangalie ya rumie tekniki ya sahoa nanya izihazi zifanyihe wanruwa juseleda ekazi mkinishiha ya kana wanruwa sante kemroye politiki hairenga haiteleza hausoni kama tufani harongo mrujo urengo hanimwa prefe hau harengwa hanimwa atashe hau hanimwa charge harmazi ministeri shesu tiyasoidiyo na ledahu la Comortelecom ikaw lazimu kai dawla wa hasilihe ikaw lazimu kai mudiri jimla uliyo mimi d'ailleurs yani mshukuru hapwezima depo ya head dialogue yakana haina wakati na mbokana ngalazimu hadisi ngafirukana nguruguleni wango juzibano tuhabia zono vanu kana rende kwa makomisio rende rikati refanya mahadisi yao donc izoni zikao mwanama Abdallah na nwarishi yao ndio shina zambe vanu kana de swala la hullo lo suala ni zao ni dawla walijibu cha Mustafa Sidiasani secretary general wa SNDK wakati lonu nani wana mabao ngaminatini yakana ngojoka harumai linyi hangu hiyo yakana wewe kujua lazimu wanabakana weina rohe weina jie weina rohe nafikirika walone fursa hiyo warumeo ya dawla ya leo wao ndio lazimu wajibu le swala la holo asuala ya mwisho kaubaidi ngujojo njeze yabo rikwanza rijue Mustafa rikwanza ukekele rivan haukayeka karjelewa na hii ye greve ya kaleo waone sapweza atimu nsanu ya ukayeka zenongo zinkazi ja mkiniha yabo ye greve nga yendele yao abuka karjelewa na hii ye directeur ngujundro nzuwani hondra maudu haruma 10 ringu jo jaban abo hondra 2 ngebidwe mahadisi yanu ya njenziani besenge jumkini uje baho ye masharuti ndrini eke mahadisi yanu ya jo tsonga mziye grevu au mkontinye eka mtsina wandu ikawadunga na Arshimedi mjohanza mtekalo kakwano jonja rumwe mahadisi haukabati tabu o wandu wa minyale daho no wandu wa mpulane mishahara no wandu walo ajali mwele daho ngwajujwa wanje ya rumwe dialogue aniliri juwe eka ubaidi mwanzo njeze bangu jojo njeze ekanga wena message manabu garjoko upara usiku mahususu shabala kwanza rijue namne grevu jo zia nena mnejo kawendelea
ilirjwa masharti ya hanyu Mustafa. Kafikiria mwanama Abdul Hassan mwana Ubedi ndio kana habari hizo za kana wida dunia njie hau ya kinjenga mjozi hadithi na minu wanama maudu mutafu. Ndio fikiri kana hena na wanjua wanama. Ndio fikiri ya ukana ngonjua ya ukana harumazi mbwana za Comor Telecom rangullo banu yufanye babi mezungu ya njaidia. Rango katrakane privatisation wakati ya ichililu na Mamadou naenda mbio hata na itoa. Nenda mbio hata na itoa. Halafura jara wasudi haruma. Haruma ya rivya selma waona ukana ya Baraka FM inisaidia. Nana la gazeti wao wanisaidia na kahamiche amenambia subutini zambe ya ukana la biro hatike na tukaujihunda telembio hata tunifanya. Donc leo tunuwana matendike wakati wao wafikiri mbakana ngelazimuru bisemuso farme kombani. Donc ite wazibalia na mjokani hadithi nda minao niolite wangu paske mido pilote tena paske mido ukele zenogozinu rione hena mnarjoshi na rifanye ili rihunde ushizi ya kambare shansi na ujua hainu niliyo mwali niwambia ukana ribalia kwekadha bale kwekadha shuhurika na ndono ya ukana wanunga lazimu ribalia uporede shangare dao hadahu ikao lifu sha farsuheda hadahu ikao viloduni narendao harumapwe wakonga rjokana le dahuli fushahil dokana kena mkini sheha mwanama bala blasani kisitafande jovanwana unike fosfo ya ukana kena mkini sheha haina wakati ilichosafanya ya mrohazi wa Comor Telecom sihunike ukana kama mashofera bahinu waliwa ukara 5,000 francs eka mbele safanya mazofera wao warjokofanya mwanama bala blasani yasina wananyasi maajandonika wao wazingara upondamana ika wao wafanya wewe production ya hoda hodi sasa wao production kwa janere sio kwa nao jamaa pesa na huko jiunrawa bahaino haruma 60,000 na 65,000 jamaa pesa yo wao na pre na wanawaidi na maisha mazima ya panga kabasi namna ilicho shinda rajua ya kwa maisha Komori ya isa ya panga yo wao ngafanyao shaka na Komori jue tena ukalida huko haruma problem donc maana naambia ukana yepuya hemu dirijimla inuvyo muhimu na yepuya ukana de la vimu warua kesi wahure mahadisi yede maana mwanama Abdul Hassan na mwanama Ubedi ndengao ye fosai haina mrikao ngarama zera zionguri shilio ya ukana ngamkubali na likubali ya ukana lidao ngilo haruma problem isonyangu shay dawla bila vimu wao wakubali ya ukana kena mkini shiha haina wakati litosingara yemrohazi iyo tile solution na gure solution libire yenga fanyao wanguwa kufanya wa identifier ebana ze problem za jirihili mwanama Abdul Hassan ngamjomba kana yenda kuya bajini kaita kana hata rezo tukayote wono tuzimano ka directeur general rende rikafanya karavaniko hama kama jakarezo izo ze problem izo pezo zikaya gena vile dawla waidi kana kina mkinisha Comor Telecom riloni ba 47% hodwan na hotel makafiri babahi kina mkinisha za telefoni za hema za gouvernement zido hada mali lokati za kafeda gena vile wakubali wangua revoye gena vile mwanama Abdul Hassan dawla ikubali ni jarma mahadisi nda sina anesti kina mkinisha haina mwezi riloni ba 27 milioni na 32 milioni wakati kao karitiha mahali gena vile serikali ikubali wanwanji harma mahadisi gena vile mwanama Abdul Hassan serikali wakubali ni jarma mahadisi nda sina Comor kabla gena vile c'est pas serikali wakubali ni impôt sur les sociétés IBD gena vile dawla ikubali wanwanji wa kesi wanjama mahadisi wasike utatu wasike ukana mimi ngam mjumtoa hazini mimi ngamjufanja ushari kubaliane kitu wa hazini kubali ukana ledango na problem ye dawla wakubali ukana ngo harma problem wanwa kesi antable so hivi wanwa mure solution izo ndio manje za wanu manama Abdul Hassan kina mkini shari pungao harumansi de nationage na fikiri kanda sina wananyasa dans les fonctions publiques yende Comor Telecom et kana wa yunanza rume mfuzae rando kana banu jo wanga fanjao na yote de solution ya uvira na rensi kare strategio na rensi comportement rikubaleno kana yikau to wa maudu haruma situation yo ino wana Abdul Hassan rogontima bahde
Mwanama Abdalla Abdurrahman. Marhaba menji ngarifikiru ngarijohu para haukari zedeka kumezahu isazi zenjeza aburi kwanza rijuwe omwiso wahe zendongozi. Mwanama Ubaidi arumadeka mbiliri jimlisele suala linu. Marhaba bwana mudiri jimla hakika ensema kati ya mwiso yanu ukweli ngiyo hanumwa wakati uziro ngiyo hanumwa uziro kabisa haukana Mustafa Luzene Sandomano kabande fonction publique awale shirika la kajinono la kalabara wana wenju na bako Komori Telecom le shirika linu rizamba shawa Komori kwa takaoelewa leo ndo hazi walamuha waelewa ukana wano utawati dami wakame tufanya hazi higo ya utawati Abdalla shawa no utawati mdo hazi leo le shirika linu leo ndo mahara handani harimetarehe ya Komori ranze Komori atungi hata mpaka leo Komori Telecom ofano greva madaida ila message kuu yakaweshewa serikali ya Gwanzima ya ukana zinongonga zendona hii Komori Telecom inonda mbadziwa imara ya watiti wa Komori Telecom wasibukao wa hawari manipando ndo dhuluminga wisha mana madirektori mndu hawari mapoto uliwa ziwizinani mndu hawari mapoto ya metera tijingavi mndu lemelofili mndu ikauka tulala masuna mtalo waziwizinani mwezi harima maisha majiro kaziwizinani hizo uzibala wale shindoni makatarizamba wanti juwanu kanu shina jaja irumba harima ya maisha nabange kanuka wale waligo Mustafa Ribia na dakika wenji ngomjonika utimizi ngerjeri njao kana ngabo suala zero lijoka dunga maraba menjube dile mshanga manga mtimize suala Komori Telecom inu kamera hansu wanilia au kaya mitabati wambia Komori Telecom kabala tikabala rumwe greve samba mimi tino wanilia mpaka nsunda ruzadunga na nwene resistance ya haukaya owa Komor wokwa juro hatsozi na yabo Mohamed Shamijuzi arumo mpango wa petrol ambauka eshawensi inu mavuhara kamruango uharala wa harumensi inu yentinge jobona hena mraji hisukaya la uhara ya daye hakahe leo tikadwa mando mwana Mubaidi harumwe tarehe ya Komori Telecom leonde nkadwa bili wakatonga CCTV owandu waka Komori Telecom waka uwana za msinadi o wakatabu Ubaidi na Nurdina Bodowoi yaka konseye wara isikililu ujame Dabdar Mohamed Sambi wakwanza wahuze le shirika la Komori Telecom walihulize wajeni no wakati telma kwanza je ya renge na hefo ye defamuila wakati Ubaidi na Nurdina Bodo wakwanza wahuze Komori Telecom ye Komori Telecom ranashe ranaume waju hata waparandwa baba notabilite wawanikesu ala hiyo ndo wangazija no wakomori ye daula yiretire ya wakati wa Komori Telecom kejaka na matswanzi kwa jaka wahara shawa shangazwa ne diktaturin waonoka ikililuwa la mriduku shawa ijeshi besengu jo wafuma na nimri yafahe hakahe hafu shahidi yofikiru ka Komori Telecom mwana Mubaidi mru ya para mapesa SMPCF haruma mahondra mahamili yenda yarenga kredi yakauliwa 200,000 yaja ujokoliwa 75,000 hamshahare kawongu ilo aruma 3 milio aruma mezi 6 ngebidwa zilibe yabo gujolangwe ukamu tsofanyie SMPCF hazi shabo tsinde mwana tsinde mrumshe ko yajwambe akauliwa 75,000 abongu so 40,000 na yabo sashe ya shindo volovolo abaha 50,000 katsuja sasharali 20 ko yajwamba yarali mengomira yabo yekemro hazim Komori Telecom haremwa mhono handani ungulwa yegoshe guimate droite ungulwa abo mwisabo ngujongulwa netsingo aukaye tsoma hararu yo utsinzwa yabo Komori Telecom riwabo kaskar no maniliani na mjanili ye Mustafa woi yarongo abantu manzishi jimla uskura kom suali rimuzi se suala hewe bo Mustafa ebanu Arshimedo yesaliranga nyarungo ajuwao yewe ujo woinga mu amino kamnauri paratse na mabanga mfanyo greve kanoka muyana Arshimedi arabioka arantuzishela shaheli ni mjuwao ngamfikiru kaka zina tsazino zijanziro la Arshimedi zijanziro Arshimedi hebi
zemali zaidi ya miliari shenda unra kumeno mweja hazibi yeneshe kundishahe na mlajao na lebea na husamu na mwanzishi jimla na leso ilo beti salama waranga nyele shirika hilo tini mwashabuhani ya kaulibirilia waliranganya walitimizi Shakomur Telekom wadaza shabam kwa tswanili ya Abdala kwa tswanili ya Ubaidi ekawo leo emiwa wana sisi rimibanu hawanilia ye haki ya wanachi eza furaha na yona leo doke greve ya Shakomur Telekom o wazadendo wahima fondada rata wawanane peje kujaona wawadungu mbio haukankodo ya tendelwa ni mzade kabana jeshu shido he control yabomu leo ka kaya wa resiste maudo arume mahadisi wa resiste no shao hamado wakati ekiluendata wa pare notabilite watanga mitwango ya hao mana hawe kawadaza wangona mite de sante wajokorenga retreti ngarijua okaya ngabandu warenga mitsango ya ulola na watsurenge mitsango hiyo yawemesha hao no wana hao ngwarejo yo mijini wareje iwatwana haukangwa jova mba hamaleni yaweka kwa jajuha lewo wadai jawori wa deli yao bala umre masinga siba na Facebook linshirika jonde rika hatu o watswanda ekawa baya si twenda batura renge credit ya telma sha ekamwe data mpulili ya sinarjo humrenga na yazini kabasta bwenwar jomu la portable rimtine credit ya Facebook ke na rohazi wenji ekanga monoka ya kamtushindo janili ebenge na redar masuala la vili au kama pesa unichi marhaba bwana muri jimla ukarima beno kana makati ya mwisho ya anu hokodi nsingo na wakati uziro kana greve ile Shakomur Telekom na hunu emazofera wasawa habidi greve haukana usukana masiwa warongowa harima Facebook wakawonesa ukana ranjos kwa maudu ngwa parama bale jimagari watilibe vigneti kaya o wanurizamba o ekagari likauliba zuiziraru gilo zuizirandaru sha imudiri jimla wahe mpo bwana swahili kawa iwe ya alarma mji wa Mohoro haimi hata leo haimate juma mchelo wale mfumdaro kae dernier dele ya hize penalite kale mfumdaro haime juma utokana banne mfumdaro tujoli bamjere ma penalite hende habadile system ya he haukai sharia shehe loi de finance irumishi hao gari kauliba par chevaux sha iyo swahili ya rumi wa makatianu gari ngalibo partonage ahwebei ipanda gari la kauliba zuizirandaru la kauliba zuifukare zuikumena zili la kauliba zuikumena zili zuishirina zili maisha nga maziro mazofera wana ukana kitina mradi hanawili ya mengomine na tabu ika ya Mungu shindo wazungulia umjua hizo amoro ni watu kama hiza mru verse mangi oralshiwi na nashina majana matanu ushinda fana nongo ziwizili mazofera wana ukana wameza jabanu Mungu topara mafura hata ya hundrea lima la sheli ya puma gobani wahabili ukana wajozia kwa nauli we vigneti simpaka ni serikali wa jerejeli kwa serikali hii bwana mudiri jimla Mungu na makweli wandu wanza abunza za mahukumu uhoza nzaza mahukumu uhoza ani ngo hamao rikaya wao wafanya mahukumu kwa kaula mbahindu waja urwa wasungore ani hamao rikaya wakamsuruni leo wajo mjini waja unumaji ngo hama timara poro yona ani nungeka nguzo za utoza kani za usikitisha abenga jonje za yabo ngejeri njara mwana swala luhusu marhaba menchi mwana Mubaidi vanu kabatu zero kenere ya mkomori harengwanyu shuru kabano ato wakata hokolo wababa hatu waka urenge wakodi hata wadonja mivuvuni na ubandaya waka huraye mzungu lebe ya labovie wakoja wesamizwa baba hatu na rikubalano karrejeziwa wakati wa ukolo wa hekodi bakabati rahia ujohara yake kato wa empo hauka daula yohenda heze nyushuru za hemarahia ndo watsangao shanga nzo tena ila serikali rengawoze nyushuru kengo waadilifu sheko duangalia pasporo ya kazi wiziraru hazi huizinane eka hudo control zihuizinane yabo wakaza zihuizitsanu za kamili carte d'identité ya 3000 isabanyo daraja ya 5000 rali shihi na yabo bonze yabo mkatadi pewenje za santimu ilobaya
harumansi sisi ngaba heyawo zihuizitsanu za kamili na zihuisita gari la kaufarali zihuije na 20 zihama jana maili na mengo mitanu na bonti we harali ntanu unumrungu kazwa zihuijana na wanwasi ziduku wakontu ingengo endao engeba numungu tsona ngalama zahele bundo la hentuka emara yangu asezisi wao shangari wona mpango tsaunu wendao shandoka ya hena usiku seminaire yalade mapesa heze pasporo yalade mapesa ya tolo wanro hazi yalade mapesa ya puliwo wanro mishahara yalade mapesa ya misaada na yabo elapita linge wahao tinema pesa anushaya ambao wapararu mapesa banki garanzo rijue raguha kaanti watolo wanadamu zaidi ya zihumfukari hazini ema pesa ayo ya undumnara ndahu na yabo haheya yabo hajenje jiza mshahara ema waziri wa henjezo mshahara yema konseyenjezo mshahara henna mruma directeur general henjezo mshahara shemara ya matiti do wapuli wa mshahara na utolo hazini shabaka watimru ya johara ya horengwa empo embandongo rayiwona haruma mapesa ya empo yabode mapesa ya rengwa ya kufanya yepare ya wazisi ya hepare baruani mula na yabo ila projate parele ya nisotilwa kafu heze empo ze sirikala gazija ya Sani Hamadi eko wono atetulwa kafu idamewa wene wafaku etike Sani Hamadi ngufanyo nrongo wafakuwa wabala majeshi wendo empo wende wajusa ye kofro warege mapesa yo kimvu yabo sisi karjahara wanratirengewe kale usukani wa masiwa wajuha yose wanomala pia zenongo zaheye mapesa anu hamanizo hamba hama majinru wala misiruni wanzaza mahakume wanzo watumia rumwe mara ya Komori nezendishe za Komori ne maskina Komori ne diaspora ya Komori watajirihe woneze konti za hao neze famiza hao no wana shabaka wati ya joharake kalibi empo ewo do wa hema pesa mwarenga zenyu shuru zinu nezema limwazirenga zaidi ya miliari mengo mine na mfukare maremazisa buwarambia karichu ya wona vano harumale suala hilo ngabwe grevu tsayinu ya Komori Telecom ngabwe grevu ya usukani wa masiwa ngabwe grevu jojo habo ya hoa na zioni wa universite ikawo waka haruma ziwizi 8 ija daraja ya ziwi 14 tena na walamba ngu wasahilisho hendabo tena hawa ani yo alama ukaya kweli ya serikali le shambani kwa tina mtii wa sedi yao kabata hata msaada wa emakungumanyo wa sedi yao ngwanzo ntsaba mwili yaho wa Komori doi watumie medeleyo yotimbi sha ze depensi zanyu ngizo zinja ukara isinguroho ngudaliyo wa ushashi 300 million za mapesa na delegation henna susulilo bahano henna dabalilo bahano henna mjufumolo bahano henna mjingwendo bahano ya tsuparwa pashamvio gutsobale ya raisi hawabalia emijinruyo hawabalia zaidi ya 60 milioni zilawa na 60 milioni ijota transfer mtsangaju ya dimani wenda ya dimani wonre mwenje vanuriza mbao webavu yamba jini muhoro karitsu wona mwenje hondo mjini hatu ngopenyao hata bango dongo bokaya unumwenje wowonoba hanu mrwabirao haukaya ngejawo yishuhudie wanru hele joto ani mwenje wa utsunjiziza emalalo iyo karjaharaya ngwajoju wafanye hena za ufanya hamu iswarwe suala hiyo arjo ukamana mobile harumale suala lila Komori Telecom no tolomo hazini na inuze greve ye shehani omwezi rakanuo daunu ando mwezi unu lewiti hasinye arete yabo ngedidio hena mru ya rengwa hazini rangu 2018 ngedido ya tolo na yabo yeno ye arete iyo dahunu ngazija na yabo sharia shainyo shone soka fonction publique yonzima shabo yenoti yobawo izilwa ibloke wawaro hangulindo waje wato wonro onziani yode mana rehabilio kaya bada ze sendika za ndisojuha wanro hazi wandisojuha ngari habilio ze societe civile no wanro walone makungumanyo wa sendika we hanti wa komisio mahsusu
ya uwanano wandu watolo wa muhazini na udhulumi waze haki za hao hamfaida ya kungumanyola wandu na fami yondrogo nziro mwanama ubaini naridaru mwema suala. Marhaba bwana mudiri jimla wa Facebook FM tukufu bwana Abdallah Hassan ukana rezama ndo kawa nuandu wa Rwanzaza makume ujumbe kamsuruni ya jamjini Remi Yembere Magaya pia mwanzo ramasi. Na bwana swala nihusu watangazaji kile swala lenu ndio usikitisha hakana wanorizamba bibi Tahamid daika wende mrumishe wa Mshangama Said Abdallah Mshangama kaya wende mudiri jimda wabili wahele da hola Haiba FM mujihunro yuko polisi judiciaire ranzi ndo bosayane za trasi hata mpaka ndaba anacho gardavi habeyo kana hatoa ya program ya heze volti ikaya we programu yenu haire yani ngamio kana haihiboseni hanzi wa gardavi zilo tseso na mwana swala linu ndo kana ila yatoa na ila uyo eseno ka towentswara da ila uyo jemba no gwenjeza ya hemdu Mshangama atulala Haiba kejare matampo ya hesenire matampo eseni kwanzo wajue ya mnike documentando ile bangilo yao hani yeto kumenu iparsadaho katamarago yeto kumenu parsadaho ekakujamba yunizanzo mwepevo karne nende yonder shuhudi ekakujamba mungara tuanze kawe mwizi yunizanzo warwe peve yo voli abo uja uvunzu abo ani mijarada mijanzi yabo nge yabo swala linu watangazaji nusio hango ya mata pakandaba ha ili waonese wateshuno tabukaye mwana nasi hijabu harongoa ambokana eza tendeka zono sezi jao yani hijabu akana fikire hanze ndani mwezi asis za he dukaza zi prepara beti salam akana ngabo nusu na karaji deklara nzoma doni akana karda wenda cha hijabu hizo onesale amboka hizo naona banu bamedali amiri lala unono eze asize ndafanda waweche akana engolo mbandungo ntitinu dentitinu tinziro dentitido mtangazaji kwamba kachamandrabu shando tuhamba ezijiriyo ngusamiziwa to sursu ntwabo mjuma banu watangazaji banuzamba waro mahali nziro zandisa kamali alfajr zija wa Haiba abonge hizi nurizamba yakakemze hende na sonzuni haja na mlinde bangujo bala mchemba henu jomparata ngujomposhe to bana mwiri jimla andani dojaho tangani au kaya linkafa la hatusonzi ya uko wakati nafungwa minawe ngabo baadhi ya majurnalisti wako kolaborewe na serikali wakaujibiwa badala na ubaidi wafungwa shamongo ni mweze radio za hima za wana Haiba FM minu Said Abdallah Mshangama mbabiyo karunoiba hasana wariwanilianro na tena wanilianro mbenge baka mtangazaji wa kwemrumishi wa Lameri yeye akaujibiwa haukaye karibu na kiki leo zija zihundu ya directrice wabili wahe ye Haiba FM mima fikiru kaya ye mrumishe wa Mshangama directrice wahe Haiba FM waitsinde brigade de recherche tafsiru kaya waye hazahe kanofanya recherche ye juo wanru wafanyo hazoseni no wabidi wazunduwe no wabidi yote afira yabo ekema za Mshangama directrice wa Haiba ngwanzawe yatowe resursu yabo brigade de recherche na wademisione no wandu wahe zera sema za he polisi na uzanketi na wademisione yoti roli ya mtangazaji ndenge hakazwapeya katina fursa ya utoweru sursu ya hahe yanikiwa haukawa ati ya mru ajalini ne sharia shimkuvre kana ujua tibahi hofanywa gardave namna yoti jao ngabo zilera maksus wajojo wamlejeze yende maudu wa mhukumu haweka mzingara wotasingo wajojo wambelenda bale wa mhukumu direct shaho ufanya gardava to amuhetsirala yoti kisharia Kaleparsa habari banu kana achililiwa zilera zenu ngujorejeho polisi maudu sararu namba da mudere jimu naam yawe jomkini maudu ya lawo polisi abo tsazi nungaramba tsazila zanziwa abo hesa puliliwa yabo ngari shukuri yao sha yabo tukabo babiri furaha haukabo wa mdhulumu
rangusa yane ataba hatibahi mrumshe uyokaya kejare mwakashe sheya senire mwakashe yabungwa mhabiluka hafanya widzi yebanu widzi wahundu ngabo mwango waseni wavunziwa hawashanjwe tasa haweseni wahabi vantsimpakere kashe yerusursu ya hahe balanga wandu aloseni bawo watsojiri wanezi loseni ngware ngawo wariniko kawowo kwanojwa wambe na yode haze ya hatu seni yedu hamba wajito wahazi inokeshari ya ketsu bidia devale esekrea seni ya bungu jwarinika haukasiti maranya jau sharia shirikuvre iyo sawa na wanafungwa mina we ramilo kama madungu jo kwa nilewa na papa Mametsule raja ramilo kango anzori towe mrumokuru ya korambio kama madungu jo anule na papa Mametsule na bala wanulewa rabebo kwesa hanulewa mpaka mruzise riwambio kaya ebenga mjore hatima nata mahajana shakaruno jo arambe mrumokuru ya rinika iyo sawa na zinzajiri leo ebenge mimi asizi miti wambio kambenge ngabo konferansi ya msaidie au waziri ndobi au prezida tinopa rohenda harumanti ya kidiktatur rendera adowa halalisha wafanye formalite wa ulemengu waonoke majurnalisti wende nezo ndizo watahao miti bazimanami tinaupa rohenda na halalishe diktatur ni halalishe kimbwanamwa ni halalisho kama no Jumamada ula wamba resazalu kangurumo diktaturi hapaze radio ngufungo ma journalist wao wezi sabu za hao kabda no baidi na faiza na ijabu na nyamfulani waone habet salama ngo zisora isi awe darba conference msedie yabo Jumamada no job ebala na tangazaji warumlo diktaturi tsawala heno siku wa paro kwa tuhenda izo pieji tuamukara isazali weyo hamba sungurwa hena mrutujwa ze mirakli za sungurwa woheshuwe miti no parenda na mhalalishe wala nti muhimu wa kubaluka mi journalist nti muhimu haukaja na wanikubali leo kwa tukubali shaba ngumi ntu wakubali shawenda na walalishe mimi haukasindeze semboli rarenga ze consequence ikawasho kakarjeda abwa amin shawala waloneze consequence kwa tuhenda shawadunga ngamjuho mwende manawo de kinawe ngamjuho mwende hohenda na balarumo Jumamada ula ze isimu zangu nawe na tufe na faiza ngizobala ya ukawa numongoni mwo wa reseve ye diktaturi ya Raisazaki wao muhima hao uone na sukusu paro babda bobai tambubala presidente na konferansi ye presidente na konferansi na borongo waru radio Faransa kwamba siti ma journalist shasi wandu ridawo wandu akantia worifanyo commentaire shati ma journalist yo ti journalist ngori paroza bari yode ala moka weti rais yode manuka mimi rangutsamba yeti rais ntuma amini zo afanyao ngurumo kimbala amba tunenda na mhalalishi armano ntozi amini nabo tindayeche kanga bo directeur general lavi mema shirika yake na madirecteur shema waziri ne makonseye wa hahe ne raisi waye karuno jwarende shema directeur general yose normal haukenda ula keno kirema shirika ya lawe wandu ngabo wakayabo ngabo walo yabo foi daulezi ngarwa shawanu mapatro hao sikanondera walalish ebengezo wafanye maza Said Abdallah Mshanga ma directrice kaungari mfereshi yao ijumkina hukumlwa maundo ijumkina wa mabio kenda hata usiku bachiti zotoa ma journalist bana kama sheti so kanga ba voti bazoka procureur kwa magoba namba ukaya ngari mwambia one na mrujo tenda to wa resulta ngari jo urenge isharashi mhukum oparosha procureur ezo aruma affaire penali procureur generali ya habili ndongoza vote ye Henry no yetsinde kuru yetsinde sen yetsinde ses yetsinde wizara za habari za ndani yetsinde waziri wa matangazo ye procureur ye Henry haruma ndongoza vote rikoma gobani shabore shara be maskine ngeri kabonze shari jomjibura mbari jozitowa procureur we Henry haruma ndongoza vote wajaba haruma le kumbi laho wanwajo kwenda wanomewa wandisaze menas ebanu zinu vote mpira utona kipu ya bili eban le balendri kwa kipu yonzima amondomo arengeza bure mnome yabo le balendri ebe minga mparo ma journalist wakubalio kawo ma journalist henna zirijirio mtango mhu haukanga mwedomwe wa hosa ngwa mpara oni mwenda mwe wa halalisha ngamparo bet salama
mtsongwena sanzuini ne makungumanywa kilemengu wa mbezon rabo kabati dictature na dictature ya wito wa mtangazaji ya wito ya mtangazaji heni wakati rjonyamiza jema gonzi rende ya abori halalisha le kumbi la dictature mimi timpaka nede na dono kaya raisari parati heya walotense bomba yenoskwanu wa rono bana kabati mrutsuri jua yabo timpaka nenda dofa na bukana ujibate zojo muzisa ebenge si singarambao zujirwe ma journaliste asizi siramba ukaya yelona sonzini ngabwe goma shijo di hawono sale harengwa hatilwa bala huono kamali wa alfajiri harengwa hatilwa bala leonde directrice wa haiba maudu yijabu woshawo faiza nyumoshawo gashi nyumoshawo obe hokaya problemu riloniyo mpaka zundu mru yole problemu atusi watangazaji si hama sendika mpaka zunre mru dawajo kubalukaya ilamba na hahe na yabo se statu ya hatu yotafauti na ministry yotafauti na rangi ya jau hakwanga sina statu maksusu shema na watu respecte dabarto aminu kenubana hena mru baadhi ya wandu wendo wa mazetike nao wawabulemi sutwaru mazebiro wawafinyilwaye manyo wawapakui wawazoya waono kazinu mashariyo minga ngamparo mshangama wa haiba ikawa yende mrunduhazi yende mshangama wa archipel wasezise na ijabu wasezise ye majournaliste watiyo korompi wanoma indepanda itoza serikali watijo tolemo hazini waje watwaliliyo kaya ema udwa hatu indri omwiso hatu nezendongo zinu hindi bake statu ya ukaya banu journaliste ya ujua greve ekari fungwa sontiri tulwa kwa medzima yo hatu juzi kamali kajenda na yose normali ende arenda rumansi tsona sharia ritoru milwe sharia ya statu isha hatu na mina weri pararaba karina huenda nane mwaza mshangama enge maudu enge mida yetena njajo henda haukaya esperim ya kaufanyaye sharia hamba uka hena ntienda wena diktaturi kabana respe harme diktaturi sedabda dha mshangama ndo ajane demokrasi gujue tafsiri ya demokrasi ajana demokrasi amu gujo diktaturi yabo ritisede diktaturi na lamhuwa jewari renge shaho respecte banu watso sharia minga monoka kamali walfajira afanya robo ya tuhenda nanga mwombo batika journalisti ujo parabatina formili ya sharia ya tsende okamjo kaya yabo batu reconsione na sindo wandu ruzawo dictature benge kama udo aparwa ngarombo mieze nguba ke usalama ngabombo nguba ke heri shaha utimiz linti suala lahe ye journalisti mwanamshe directrice wa haiba linsu alalaki kina sedabda bomshangama la bandaya linsu alala la ulideri linsu alala ukamshangama ngena resources zinji ya zito wao mshangama ngene kapasite ya weleza mshangama haono zinji harumwensi inu ra waziri ra udepite ra umeri ra prezida wa makungumanyo waono kaye kompetansi ne kapasite ilona sedabda bomshangama ekemba na yinu karjabeza rambaya yehanywa rambloke ya borendawo ngarjoka kale haukaya baha ende yarende hashefu ahema journalist ebenge banu yeutsahwa oisinde mrumshe yeutsahwa sedabda mshangama haukangwa joke rusursu ilayere wa sedabda mshangama shawabirili ya rume mrumshe wanyi bubo kiki wazira zabariza ndani ya ukaa urenge mrumshe dhamana weti mrujoko tawa weti mrujoko renga amviyo ya weuhe shayo ndongobo ko ikansari kashe karadhunda ukana baraka beka mulonku utipaka nulizwa nele karito utipaka ni katenda duka ninga mwanzonku utimpaka ni bimi wananuskilwa karito omuhimu ntilwa sasheneza wanrono kelanku shati mpaka nifungwa barke jatulo karitono wakanlonku kashe na itikashe ndahu ganza mambo keru sursu kweli hauyondrabo shatindongo ukaya hari kejawa yare mwakashe ngwanzo wajue ya mnikado na ongwa joke kisharia kano jwa yambe ebengeri lete ngarilinda wa mahudu na uparo watangazaji heleji laho wahu utangazaji wabezenge dingohi haukaya leondola
oshawondo yi maudu hata kabanoka jila kitangazaji badisi ritsojo kubali rujwe mari wane bwana rife sankule rangu shaka no kubali ritso bazizo mama bebe. Marhaba bwana mudiri jimla ukananga mono zidera kazi ziwa zandiso kazakifu sharaba kishana masuala maidi honda magaru dikarjwa bila ufubi shangar jwandi sarmale suala lehusu balance gouverneur ndisela mamu na randi se gouverneur balo ngarjo libira bahiri vumu haukana yangala haukana usikwale unu mmono harema Facebook FM ya ukarika uvitsa reportage ya mzee wa Afrika yao hakahuia famille ya gouverneur akainu swala linu nungu sikitiko we gouverneur Parangsida ya nomewa ni Azali ya ukana mzee wao hakahuia famille yake ukale ndo kingazi jambo kana ikamruha hatuhenguo mruba kondani mrukansi haba kondani leo banda sitifaru watakawilwa mhuaya kawilwa wende warenga plus waitoa ili wabadili edene ife plus shaleo aringena sireni na gari kuu hapa majeshi majandarmu na wandu wala meri wasi habo ndo apoze nyumba hizo sisobonsi swala linu besenga joli bompango mahususu information jao kama benze ili ni mara nyam shide mtitamke ho winjole swala na ukana ni swala kana dimulekeni mara ya ukana leo ndungu hilo shamnuka tutaya kubale deni har mama hamengo miraru naye mzee unene plasini kayo plasini kuri wononderi filme shale umnge na dhamana ya zirondo anziani ngujwa rumele jila zila haye ya roarera yemtiti longozi nunga zirisao na zino sao hayo kana mkweli zehitima ngazi wanao kweli zefatia za misirini za wako mori nano wandu kaya wende makandida mweze voti zila wadhulumirwa nikulisha wandu warenge voti za wandu wazinika mru ngazi wanao heza jiri leo ya ukana mru ya kawilwa hamalene ya kawilwa ya jeleo yende atowe mru ya kao hamsitiri jana wakamze hoi hajojua ya harai ambukana mturenge plasinu imakati yao katika 1995 mturenge plasinu nga mshitakini shaono kangu asitiri shale wajamka ushia kwa mradoni aibu na mudiri jimla ile swala linunjo tamkaje haufubi ndina na swala la ile gashi na swala mama linuri tilete okangari juwao kaya mitino paramba gouverneur bibi Farwata yemze wala helezo kabano hata hatsoleleshe ho hao ukawa kaholewana hata unesokosu kutiji mjombahe ya hafa halabo nze ho huja hatsojahilele hitima ya jio anyo hanzo ka watanganya damu haonesaze tabu za wahunra hata wakawaia watu shindoliwa unesa na kontineri ya atilwa zinru ya aruma 11 milio watu shindoliwa wakaubadili hambe mwana mahahe hakayabo yemhuwahe wa yulomeri hakayabo mzazahahe wasinye watowa ya ardhini abili bade mapesa kajatimu abena mnika mna plasi wabaki wende wamnika galawa wende wondu galawa ngabo tabu wamba minchitsaha dabu wako jabo mtimizize ila yawe kanjele wanao itimaru mama 20 nabo wakati wambo kwa wakati wa diskute Farwate wasunjia hatawa kwa kamna ibungu hakamna nzewe ani hakamtiti ebe leo ya jayani kiwale gari latilwe mafuru anele kopa la veribo juu livuzi yao sawa ne amdilasi ya kozepu lendo harumwa kafa ngurumiyo ye eta shami minsum laumu haukaya rilekezo kaye kamnunge na bahanungwe ndeso nrutso jorwari yo watiti banu minsum laumu shemru ni mlaumu wo dimhuwa he gendarmerie wado ni mono kanja paro wona mhuwa gendarmerie abirabanu ze twabia zenu za kontui zo jwazi jirindi shazo banda ukabanu inude sharafa shamando shani kwa komanda Ramadhani ikaubidi yeseve ya hahe ya tosana ya ilekezo kwa wakati ya kabo ngabo ndrongobo ko eza daula zijota mushkile daula haka ukingia haukuvre ye daula ngabo ndrongo wana detai wa ardu amande namna yino utikubali baya kwa sharafa shaho ndeshendo shapulwa esura ya gendarmerie itore de hamade ila filmu
ya kigabarsingo rongo evumbu warendo kande mabandi waheshe furumo na vale surwa yambi ya doka wanorma zezirango tunatija de police nationale abahesha rafasha he police nationali ga shirejei hamande ze police zabonze bahela gendarmerie ya hatu ya kanyitukufu ya kana fahari na ubaketi soba kama kumbi ukali hamidwa kao shaye daula ne gendarmerie mrwaka wone tiso minuro na Abdalla Gamila kabo juzi aibana Abdalla Rafiki hakayabo yesevaho wa Komor bege bakawjiri matata shamrwa onu mwana ya soma mwana mustarabu mwana kao kana kubala rumilwa kijinga leo ngarskiti hao izo mhuwa gendarmerie afanyao hadao kaya yaka president wahe kurdapeli wahe konso wakati yondo yulo procureur de la république akabo tena umari wenda hata walikwa jujuma woi procureur lolewe ya hukumu jana ya jako finalizo kalimkumbi watende wasinifie mapapie wende warenge mapolisi wala meri wala meri wala dongo jusazendo za heze pubeli wavajile wabalie na majeshi bahari waimru ya wayaisiwa watino kavotewa wende watowe mwenye haki wapwe nyumba za kaulalwa na wamasi wawajabu watuka na babani tsonda habo handrongwe kabati wandu wa rohitswa waparsa wa viole haudange au kokaina wandu wa kwanza fanya kudeta shenu problemu ikawu ya makama ijire namna yenu halafu leo wakomorina wene sharafashi shahema dhwamana wadola ni madhwamana wa hifadhi ngari lidawe mahakama wato wazila rijeri wene leo abundo mbaba nuyensi ya wasuli ye sharaf ya ukahena mrulo na dhwamana daula ya wayaye daula ushangiri wazali ujojo fanye zwanzao haukaya inuyezi rumao kiguguru inuyezi aje tume inuyezi aje hadoa Komor vatina hatambashari yetsoka yonzi shamjo ke dunia ngwariteshe yao ya ukaleo na pare mapesa ntina nito kajatoa rahani valamru ya toa rahani dolokanga mbeho mapesa meki ekanjaliva urenge dhahabu kuna ushindo liberenge arduinu shanga mina zito la kitangaza juka emwana maha ya vungula bana na mzaza hahe no imroha zimola meri yemhuwahe wamba sitifaru watati wapataibu baze nrongo zinu kwa jazinjia eshunga shahemruoi ekale unga wena dhwamanada ulangu anzori pataibu shakaritsisi nawe shajo mkini maudu wakendaye habo zenkodo zesa zanja magujini kartu anzarilete suala hilo dokaya emfaibu emfoba kasheo emfoba nubakafaume ekando banu rudi yao ridoshida na wanandrongo wazipanda aru ikawo husitiriwa itombwe faraha no fahari irongolwa na mkomori kwa naru mambo kamru atsuhenguo mruba kondani njenje za Jumaa bwana mudiri jimla hundarma na masuala ya mwisho kana zida kazi ziwa sazi tsoha kabisa ngamonos sazi tsoha abanga tobirila hafubi nesuala la mamwe haukana anu mrati jambe nda hubi hentinda hubi haukana mamwe watu wakomunike haukana ngwalanio ya mndu yatoze adongo toze faraha lenda ulinu na hena mndu totoa faraha mwenda wala mamwe shayosha mali ngatomto hazini bwana mweri jimle suala lenu ulivile mbabi ngejenda madaka nsanu armwele suala uswele gash kaza kifu marhaba benchi mwana mobaidi ngamjoka ya izorambao banu sudunga na neze PS ukahenda rumwe conference ya serikali ya Gwanzima warenge daula otaji ujipanga ndo huenda wala bahata huvaya ilango yankara mata wona wanambioka ngamvayo ngo yankara ila tiwaitu tu babanu yingo ndo babanu ya rumasa mana ila mru ya rumasa ya namrulo nankara sabena lillahi banti kwambo beda rumasa have yankara sha baada huvaya wo wafura hukawendao au ile we mwanango ndo noritengelea shawo wauzisa raisi ya resursu ya huruduto we resursu humnikaneze PS neze alama woyala wabala haparandu balamba ukaya ngamanzo ze PS zilone moto la nere wabayonzi rohotso jibu directe bala bese bala topashi ya
enswabila wenswararu haroha shangari mlindo yaji haukaya ikihikma resource namna ila enswabili wobungana na degree haukaya kuja babata raisi haonesiwa hanikiwa haukaya vale mana raito wenri weibalwenda bala dukabale zora mbao ngizo na mshinzi shani wakati ritsodo fanja uremonesani ngejoka hamayo pwawa shabansu kasi wajinga auze mongoriza barume mashirikanu ngari pawo kimbalambwa dukaya ngabo wandu walo d'accord warinikeze resources zinu ekaondo wazamba waone hanizo ngwajotondo hazini warudi wafungwa waminyema yesha nele sutu haze ya tunda yino hena ranyolo aru mashirika hena jumba la mawakala waloma wakala heni banu walomrwa hazato jeshini no mahakama ngabondongoze ndo nai hakishokanga zendo nai yeka juzamba yeuruma journaliste ende azamba ukestatu ya journalisti denge mrwakazi wa mzinga kana utowe resource ya shade journalisti wa kweli sirefungwa kanja parobala mredao ngastayari fanya mahakuma shikadwa paro fumba mruyari nike resource ya hatu haukezo kazirendwa ki journalism yosala mdu ya jeshi arenge arumwe ni kamuru yosawa na mdu ya renge budu ikiyahiye ni kamuru ha yosawa neju jenda hukumu mru ya mbawele mhukumu kato wazenko sawa yukano jiliberenza yabo ganzumdo loka sita jinga siti malaba wala kartutsa buha kitoto ritowe resource iliba warangalia wado aminuka vanu wanazijana wanu wamkwatutsa buha ngwaonaze elema za hao ngwa madhamana zwarendao henna shirka rijola mbabanu yabo sita jinga sita fumato wotojo harder kenti banu somswa ko morujinga ngasinaze pia sineze alama ngwa jojo wadeziwa wabezo wajoka hamba shakari na ujuhari le bandezi la mayele au kartina zorenda juhabwe tanda jur kenti runi ho mwenje ribabu ngasinaze resource yawe kale wo mamwe vala wanoti ya ukaya hena mrujoto wa resource ya mwamwe ngujotolo hazina yangu jo bitwa mahakama yo mana hawo waruditse nango atsahawo hena mru ya towaze resource zila ya tsaho banuziliyo shabanu wazikubali desebanu kujona leturu vanu wazikubali wambari kubali sharele wanakindani andirarajeana rendera arrangeana kindana ukejabide hadisinu ilawe bonze abwe mru yeto wabonze lazima sonewa yebanu batu si wanro hazamamwe sisi mwele wanakindani ye daula inu ya kindani inu prive ye daula hatu kenado kubali zaidi ya milioni majana mayili au milioni mengo minane zigadwa ziliwa halafu dongo kaya mwele wanakindani eyo raisi haumru yamba nge raisi haumru yamba nge na dhwamana daula au narabe harenge daula otaji yendongo amadizo abaha raisi yaishi yokaya relewa na kindane faraha yinu yitilawe na bori mwambianindro baidi riparo jabanurambo ukaya le shirika la majina mwenje la mamwe kabati la conseil yedafuka tuishiliwa hata ye mafura yanzwende ya hulwa nganikiwawo mru maksus ngamjonika mfano wajirama komori telecom ngabo passation de marché ani yabidi yitolo wanrende washilane jokorenga sha wo directeur mla jawo loba nabasa angartsanga nyonela mamwe abidi ya hunde ye marché ibidi ya towe 400 millions ngabo na 250 millions wale hadisi shamla jawo ye ulone kapasite ya towa urahisi yitolo inikiwelo nemba 20 halafu ndambiloka ejau bahamba ukaya henna ndongo darusa jona mbia minga mjozifanya haukai zinu dizona jana zunra bana tibahi sonti pieri tsovota zali eyo tobiende haruma mrende so shirika haruma mrende so daula ne raisi ngujo kazi no ziponde mwana mshwari na belu na shehani ayo tabia ya kwende santi au shirika ebengeza jiri mamwe sisi na mtowando hazi pia wa mamwe shakarna utowe yarinika ye resource karna utowa hakwende haza hatu ezabili ngariparawo yarenge daula otaji ya ukaya ekahaja
kaja sanctione ye mudiri jimla mamwe woi yawesho yarengawo nizo yafanyawo ngumwereyo walangu zijuo raire mwana mshwari kana uri hada haukeni saakansi namnumbise babanu ya mahakama ngarumo bo waziri wendende wambe mahakama mahakama ngo yahabili wafanye bokoze rusursu ngebidore nge sanction raze no gozinze jenda mahakama mtowe ngeupare mahakama wa hukumu shakunore ngarishmet yarenge zaidi ya miliari 11 yarenge mali zinji wake kungumanyola wanu wahangisele shirika la Comor Telecom wende warenge maranya wa Comor Telecom warumishi wawasezise mishahara wawatowe muhazini wawase diplomu walibiye kungumanyola wanrudene halafudo habiluke mahakama namfanyie hazani namfanyie hazani utswambe darusu kafanyie hazao wambashe hanuka fanyie hazao shango habili Mohamed Abdu na procureur generali na Junaid Mhuwahe mahakama turbinali wahabiluka namfanyie hazani fanye haze ya hoki raisi ba wende wanome ngezi jeza asulo mahakama wende wajeleze shakunojo heranti wanu waranganye yensi waranganya mashirika unikwaze rusursu urudo habili wazirukaya na mwende mwarongoze mahakama ufanya hazimama mahakama ndo wambari shimedara nganyele shirika mahakama ndo wambame dimamwe ya nwe mafura yo duruka rubiri ya rengene mapesa yayo ya tiste hidafu ya tiste hikonsei shaya tsodosi nyeraireze hawareza baida rusamba jawa valide shehana valide belu hada havalide ngari juwa ukaya mahakama nganza wadorenga ze pesi weyeha haukawe warenge ndula totaji ngojo hukumlwa sawa nawo haukango ziwona kunaba kutuzi jua konikiwa hamlukaba na raisi tsainu ebengele suala la mamwelinu wakaze afish hena mrumishi mamwe ujoto wa elema mamwe ujobitswa mahakama ya tolo hazini haukango atoa ze siri za mamwe shangari shukuri yao boyaka ya kwa jambo kazi la riskana mande mazo ya shikomoradunga bala watsoskane shawa kubalukaya kwele rusurusu ya hatu ikantinro shawele wanakindani na sisi na wele wanekindani watele wanekindani sisi kana kubali 463 millions 63 millions itoranganywani kungumanyole wandu bahi halafu raisa domboka aizo kweli shabanu yeshabanu indri no ababa wamboka zorambao kazitina mshinzi walati ma journalisti walango watsongwa bandrabo vatule woruba laze presi ramba tsazinu wala watsoma journalisti hurudu kubali na mnereye shakujarenga sanction yabo ganza urele okaya unumshila ndrabo duo ribelili wao bwana mudiri jimla mnasuala mtiti chititi shane sidaki kauli yozi bakishantita kale swala kao karona tilibililia wanugo shokana wanaula mnyanya hadisi ya legashilila au kae wandu wabiri mwali hata wandu wazungusishu cha mwali kamili wandu wabiri enzia hiyo bahari yo wazungusa pia kwa tona bahindu ani zenungo mshami Mohamed Mshami yazitekeleza mu Facebook na ne mapicha yatekeleza zilandrabo zilajawa au kae kwa tona mala mbele swala libirilie haufubi kaze kifu maraba menjubaidi lotititi au kaya tsono mwana mamtukufu hakaula umwandu wadongo de ya mo marumazerezo no do wadzadza wandu no wababa wandu henda taja lesu ala tahia usi hata hakahama balango no Mshami na Abdalla wareme lo handa na wona mrumarezo ya hausi hata hama ani henda tafunya koda kama balango ni wono mina Mshami Abdalla kuja paro pashamvio ye mwalingo hujulonda adwazo kaye meshanguti ya bitiza mwali kote data tamukati somo hafundi Nyerere fomboni kama timrutujo hafundi Nyerere muna mrehemu tisoma mwali tileleshe hamwali tikaulala mbangoma tikafomboni abo tikawira mnazi moja huenda mabahoni huenda fomboni nende shioni ya ukano soma mwali ya bili sisi damina bobaidi ripashamvio karende Dar es Salaam rende bushini ekawa numri apashamvio paka mrende huendao mbenge maudu jotino avizare de noritazo armwenza yinu no kartwanza rije so baki we uloyo ya dozi pashia shangu na jaloti pashia ya midumine baku jarideya ilande kisiasa shado rungwa hamwemweu
baba nuvajo wade wa avese na ntation na ila yo uja hausiwe Shele toto avese. Voilà, ushele ntonto avese belange jo hausiwe. Sharanzari mwashele zizeni manatsindaye. Wala kana usiu andu akoda wa baba na wazazi babe kamzaza hamba bahade ziwa ngujole mine mno. Abaka jo ndo akawavumbua. Shaha aprefita njaru ngale gashi akwamba mshamamba taweti doktor. Mamjo keti doktor kakaja parorema sindano. Shaka jana nuwawo doktor na wo daraja zinji. Vanu sanzareleze nro bari mwabanu kale katiba talinu zaidi ya fei mengo shenda na ne harume sharia shahema wakala hena rambao si humnikani hena referansi su refereban harumaze kontra yawe mru ambozo nrabo bahe na tsobale shiyo shaheze nrabo zaho kwelo wa hahe haukaya ngari lindao depite fatahu ya jambe ramba nrabo manab depite fatahu na faruku depite na sandwe tini mwavirilizi wa bremali mzimba do wakaurinika le katibalino wakati wakama depite wakati le gashe la kavotewa wakati hiyo nga si serteve le buku tsali na la baraka FM tsalino yabo sitiwa na nkatoto ritsabu hawe dossier ngari juwa wonro mrati bakijida hawaba kimaroku hawaba kifaransa yanzo ya swarifwe komori yatiyo na wakati nata alama za mshinzi na mdaze mwishiye nro bobai ngabo yemeli ya Lafarge kawo deibala ole gaba lejale huzensima ngali jao odurkarubiri bavunibala litowa mpira litaru mwayuzini litowa le gaba wala wataru mwemikoba mruna nabiye mkomori ulomoroni bobajanani hau mrumishu odurkarubiri ujokanga bomelia wetowa ugaba letaru mwemikoba uparwe wona osukwandu akajo ndo suku Facebook rahena ra filme yetiyo ra filme no bano meliko stereo no wakati le gabali tolwawo linjia lendela tilomiko bani hata kabatsandu ajwa ukanga bafanywa sima banu kwatsongo yo naru mwe mabeni naru mwe magaza na ila produit le gabanga libalwa bonze lijazo aruma meli ye meli je cost eni yo ne meli etofikirukela mafura na ila meli ya sima itowa gaba yawe kushindwa ambaye ilo kanga wifaransa kuja paro nemeli hiyo ngabo wala lobo bajanani ngabo arumishalo durkarbir kwa japaro nemeli ya Lafarge yo kuja jwa tena yo ya handani ili kare haruma za mimbari zinu wanrono kasina maarifa sina akili ritowa kwa morujinga rwarambo kaze nongora mbao indema udwa hentia hatu reti riti haruma za mimbari zinu ritsoka jumoto panwe hansi na unjawa zadze na unjawa baba na kabila rambe mihimere mawo wa Komoro bazi ngazendawo YouTube wanrwajo ne marifalo no wena wa Komoro ne malaba Komoro haukaya unumvuli ujoko tete mwazankili za hoe mara ya maudu banti leo banuze ngori zaba zinga jofanywa shiwa maudu bobaidi banwe mahadisasa di Muhammad chekina liswalihi nga kazwa wabaha hata doktori mwenye baraka ndwajo fikiru kango unamo vanuzinu pia ngizo Marekani zitilwa bahanu ngizo arumadishe henna rambao vanu batu jofikuru kangarelo mailejar kansi vanu risomiswa Komoru jinga na ulaba la iyo handani komunikani mfano wa hemeli ya Lafarge nesima won Komori mtahe mrujokaye simange fanywa vanu legabanga lwa bonze lije durkarbir litowatio lijaru memagaze uomru mtahe ujuu ena mnambie mru mwabajane na paroyone bahua kabati mnana bengala wayabira ya shida yawo nale gabesali la wao kabati na hoye bahari da balaba bondo poro yo keti nkotoni dabo juu obanu ba helwe ya mafura do banu ilwe ya heya sima iyo ya hadani ya bili minga msikitiho ya ukayo wandu amboka Muhammad Shami na Facebook FM ngwanzo watedamu ngwanzo watenkodo zilandrabo yemna eliko nenter ili oktovira okwayono kwanza ni muzisemi ngabo mru maweni ya dimani ai jau maweni ya dimani amfikiri watawa ragwe tarehe 15 ya utu hata haba kwa joneha nabo watala mali wako jahunungazija waili wabala mabido mafura watia jile wabali ya nafi tinde videdi tinde jile tinde mafura
eba muzamviyo ziwe uhawobonze yiho nenter ili zunguli yao neze vide dinzongalao zibirao kwa jashido nondwa ili watawa ne vide data baha watu persiwa na wata lobari mitsindo mahu eba nenter ili kwa jashido iwana neze ngalao neze videdi ataba hanga sina mezimili homwa lujangazija tibido tijile tinde videdi tinde mabinda hata kwa tuoneha na yabwene usikunga wandu walo wawo barini na vyozi virao na melizi virao kwa tushindo no wandu wawo ani losu ala titi la kitoto swafi yararu shamdongozo wenza akili wele wao vanu ilati nyumba ya kahundo barini mrana biye frontieri ijoko shida yitiye mnara honkotso na heze bari za mwali hata zijezi utemnara hata ziwahe nyumba zibitone halafu andu akebo tina boju wadola la harume bari ya mwali banateni yeshia hata mwana materneli ngutsolo kato wazambao ngo namba masaha mbabi harumo wengwe kwa tswele wazivalo valela tinyumba ila made eshala yisho na rambe bahimi meli honkotsoni yeshala shende shibali yaze grupu za mamwe neze piloni za Comor Telecom yoju obaki bala ngwelewe hadisi sharu mweshala shila heze moteri za Comor Telecom neze piloni za Comor Telecom neze meteri za mamwe yabonga bo systemu ya nyumba ukange bidozi birilwa wandu wo ulala bala shela ti nyumba yaboye nyumba ila ya kaubali ya bwana Muhammad Shami ya zeleza narjo zeleza ndo kabanda burto wa wesiri bobai sinde rani ka Dr. Shami mafoto ya rinikando manari tsoto wa yeso inu riski ya mrulwafe weimana wa Shikomor mashinu wa wajiri meli ya Shikomor mashinu wa wawo wangaje mnameli huwa wana wa Komor do wenda wo weweremba hinru no wabalia wakati we wahizabo juu nwenda nao yemelilo ho large ila maiwona hamabato ku ne milima ya minara ila mapiloni ila nesinyi ya ujulizo bahanuwa lo yenyungu ya hemafura ani e system ya wemeli ila ya bali wa maiwona manyumba ili warumaze kotso za mwali ila ketu imabadima ndo kukana baraka mrenso ujinga mrenso sonoso kwa morulada mrata nzeza ta wanaso mawa jono kabanu ngasi malada manade sonti pia nga bidwe makalma rongo wa mrati rone na ulada mrato kana nada mwadona mbankili mashinwa ngwajao minui wajawa kaza emelila ezo zila manyumba wafanyezi sabu za hao wasiho ntinaru mazi za hao honda 4 de mate wajuha wenzawe yemelila yijisa kwenda ha Dar es Salaam wijisa kwa Mombasa hawija hanzuani shela timelikawe la nyumba ya undwa minara ya atilwa beto ya atilwa nanangai lo bala ndo kukana baraka wanu tajinga ukangwa nzao ze resources zitilawe abukwa jajorenga nyumba ndo waye henti mali enter ilado bira ye iwona wanangalawa wadobira we iwona yabata doktori Shami Muhammad Shami yabojo subtira mukange na masahwe tswani kahamba nungwe namnayo abdalano baida bungo wajinga simberato we mafoto ngari jwawe ze nyumba wala lao rimvumbulani nzima yaho wanro wala lao fungwa turistiki yenzima ngiyo vaju ikaungi yofungwa nyumba ya mercenaire wakati ya Bob Denari ye nyumba hiyo wobula wa videdi inji ya ruma nyumba hiyo wanraba ya ndukwa joka banja videdi ze bateau de guerre lo joinjia haruma nyumba hiyo heni mruju vaju wajire nyumba hiyo ngo yabo ze haziza hawe zinji wo urengwa minui wende haruma sensi ya jiza hao iweja ikoste wafanyaze haziza hao honda 4 warejeziwa owasi hawo hozimu yiho neze sumare za hawo ngo harumaze haziza hao yabilimwa bandrabo owanzo atenkodo ndanyi mumbisa wanru wa mutu wa Salimu wa Junaid Feswali warudi wa wanru Madina Nzuani warudi warungwa babatu wa jomba tune wa shewahentin wa watapirizo hata basaba tsomrusu utuji nyinde ma dictateur
nyide mwe milandro atodam na nimruya milandro atedam uumtadam nyide mwanzo mtenko dwaru mwetino shasi hisi karno menti ya komori kama libi ngari jouzi shela ili emara ya komori wake ukurwa karja paru ambale gashe linu luziwa hauka karja mambanu kaya liheya raba ngabo mtsatsa uweze hazi za mwisho zisawa niso finalize honra 2020 ngebidiwe ze alama za hele gashe linu za disowoneha ngamjibu suala ntimizi harume kontre loban rieleza ndojana juzi e kontrangi wa mahamitsan wa renuvele na mahamitsan wafanye kume e kaba jama hadisi ngwajo renuvele wafanye kenza harumale katiba shaka bondongo mtswele wa boba hibi dokaya e sharia shione sokaya haruma mahen 20 ngebidio hom banuna mahen 20 no mtsawa hele gashokani kwa mahakume abarume mahakume yo yandiso wazarangu 2013 hata mahen 20 eke mahen 20 yo ija dabo wa komori wajwandi so negosie ishiano e mahen 20 ye hija dabo ye mkomori ya jwandi so negosie namna jo kwanza afanye kontra ya uliwa legashe hilo haulibaze harama za rangu 2013 nemba pesa ya runilwaze harama hizo zanikiwa wa komor neze damnite de riski za hoa ndo harumaze bari ya tolwa ya waruma mahen 20 o wandu atimba ule gashe hilo bahari na safari no esesete warengwa ni bahari na safari wajurenga le gashe hilo aruma muda wa mahen 20 dabo ye komori wajwandi so negosie ye kontra halafu arumwe mahen 20 yongasi na 3% si wa komori ngamsome sondo hujinga tibahi o wakati ze blogu za kamengo mine za kwanza zije mengo miranda wakubalana ze mengo mine rimabanu ke bremali mzimba propozo ka karno jwa rengeze 20 ni ke safari rengeze 20 ni ke bahari haruma rogo rendo haruma malauzo na ritoweze sita rinikendra rundaru halafu wandu ajoko jabada yabo waunda orijo negosie ekaze sita zilazi kuvrewa yaboze zemengo miraru na mbili aina nne ziribakia sinde ababasa sinde rujona emrujoko negosie ya jali renge rihunre vaheya hunre shazen radaru zonde zanja rumele katibalinu wanduka na baraka yabonyo wanu mamboka ye meli wanaeliko na mwambeze yeliko ne zenter ili waritashiyo wandu wambudadi mani watawa wawawono barini ne mabido hata bamezimili wawone nemeli ya lafarji ito wawole gaba letesima babanu yila ilatime lila lobala ila yohamba shala shiti yawo zenongozila no utala mwahao enusuwa so zimaru masumare enusuwa loma parmanas wabakaru mayemeliila kaka tureri hija owe ungo ndona rambuha ipana ngailawa yenza yo Msumbiji hawu yenza yo Dar es Salaam hawu yenza yo Mayoti ngiyo nezesia chisahabu shela tinyumba ya wahwabadzima renso ujinga bakabati wandu wanzo watowe gashi baharibiro mapirati wabiro wedzi na wandu walwe na kapasite na makriminali watujwanze komorilo hino daula watwanza ze siri zawo zilawa wende warenge piche namna hilo watole hanti mali shabane mana mwambilo kamali daboze hazizi fanyiwa umali ngabo wafanyonga zija wanoho zimu yiho mbuna nabe mgazija paro wawona hauvidede ya paro wawona haumru ya paro nasinyu kanga wanada mwalo zimu yiho nabo ngabo wabiro meli ngabo wabiro anvio ngabo ngalawa zifanyo hazi na mrambie ewe hautimizi maraba menjiwa komor na mjokaka mtu ambla zonongo zinajinga wala Dr. Mohamed Shami ngene ankilia hahe ngene ze rusursu shato wanzo wa dafiu ye dola kwa tushimbe dafiu msedi amba ukayangu jotinza ubaidi na limkuba bie ya renga vio ramudo sukuyo atawa ngaramba uhumedi msaidie rimwambie waziri wa yankiba paranchida renga mvio haurenge meli haruma minui shasi nderjo habio kaneke permanence yangu arjo renga ze contact za hatu rambena roheleo ujone kaka japarsa zenongo hizo si raparsema foto neze sono wera omba hitu sitajinga ko ya jomba ya dunga so ripara wabenga tayari vaturuka zosi kuka ngarjo hufanyila la vola ruma minu jakatrer rende mali mwende mauleka kama japarsa zenongo hizo shansini mwakatrer karno paro yona nsini mwaminui karno paro yona
haukai yotimeli lalo yabo yotinyuba yawa kwa beto renso ujinga nunrwa dingoni baba nurizaya ranzo wana hatu wanokanga sina maarifa na akili ritsenjeze juma habo kwezi mara ya wakomor lewori kwanza ritsatsa uwe omusonifu ya hezi pande za pamru kuzira mwe daula komor riwambio kati kule yawe mkomorala muha hamu iso segond Mohamed Shami amba ukaya raya mkomori la uhara la onrwa dingoni bemanetsu inido itohenda ngabo mru wambao mze uhara kamze uhara halawa abo yenti ngejole kelebengeze sendika ne makungumanyo no wana zioni ne mafundi pia hena mrujoba anu haki ya heli yona juhenu watola muhazini hauka uhara na ulawe ili ritijwa avoniswa aukeni mrutujo daye hakahe yefafu nai na Mwenyezi Mungu kanomwania kajafa shahidi sheyafa shahidi nde yawane he hakahe yafa he hakahe we yazamba mtume na Mungu yabofu mwana Adamu Islam ekahufubo hakiju maraba kwezi ekaitokari tekeleza mna urongozi banu matsujibiwa ngaritsa hawo ze samaha kwanga rongoza watukufu ikaramba nrongo ikawo zimwelewani ngaritsa hawo utukufu wahanyuka wa Mwenyezi Mungu hena mru ikawo rimkosa au rimwela usiu karichudezana bainu siasa na udafi umishinzi watinokari njama laho ya wanru au kabila za wanru au fami za wanru au kanga sina mshinzi wangu wa dola hakeni mwana wahe dola ya jitamuke vatina upwasheo na udea sheni dhoma na wadaula walakaja pulwasheo walakaja deziwa ngweshele ziziwa benge hawangu hauziro keda ula hatu inti prive marahaba menji na mweshele majilisi ya heletrwa homjini Marseille haukaya yayo de ya jotsonge mbana yinu ye waswili mwanama ubaidi ngaunerusa ya bayo mpano marhaba bwana mudiri jimla mfikiriza dakara kazi ziwa sazi to kiasa utosha hamale swala lusu o majilisi kaya o ngawelentro wa Marseille arjunde shoba dozi oner dozi shaishi chalotu mabandu kanga mridonga ukana ngabandu kaya o makatemuso yanu kwa tupa za notification harama mipango ya hatu kwa tushina wadunga direct na mdima active za notification ena mdu yardia nje bala kamru bureme notification yo he direct kamru ngudugo mpango mdu weshewa na active ili ndo shira dugo mpango direct atampangale yabo mana mala Abdul Kuba mimi bedina mshangama mudiri jimla Facebook kwa famba Abdul Hassan garjo mshukrani miadi tena garjo na mpango samanda yenu za jamaa pia salamu Jamona namduna jididie kojo baki badua ya namdu hasika jamona namduna jididie kojo baki badua salama nasi salida nasi ya baki wa yenge mweni salama nasi salida nasi